Kuasai bahasa Inggris dengan cerita yang indah terilustrasi. Selamat menikmati. Suatu hari saya memutuskan untuk menjelajahi kota. One day, I decide to explore the city. Saya seorang turis, jadi saya tidak banyak tahu tempat-tempat. I am a tourist, so I do not know many places. Saya pergi ke halte bus dan menunggu. I go to the bus stop and wait. Saya melihat sebuah bus. I see a bus. Nomornya terlihat benar, tetapi sebenarnya tidak. The number looks right, but it is not. Saya naik bus itu saja. I take the bus anyway. Ups! Oops! Saat saya duduk di bus, saya melihat kota yang berlalu. As I sit on the bus, I watch the city pass by. Bangunan-bangunannya tinggi dan berwarna-warni, dan orang-orang sibuk berjalan-jalan. The buildings are tall and colorful, and people are busy walking around. Saya merasa excited melihat tempat-tempat baru. I feel excited to see new places. Tetapi setelah beberapa lama, saya sadari nama-nama jalannya berbeda dari peta saya. But after a while, I notice the street names are different from my map. Saya sadar saya naik bus yang salah. I realize I am on the wrong bus. Saya mulai merasa khawatir. I start to feel worried. Kemana saya akan pergi? Where am I going? Saya melihat sekeliling bus. I look around the bus. Ada banyak orang. There are many people. Ada yang sedang membaca. Ada yang sedang berbicara di telepon. Dan ada yang mendengarkan musik. Some are reading, some are talking on their phones, and some are listening to music. Saya bertanya-tanya, apakah mereka tahu mereka juga dalam petualangan saya? I wonder if they know they are in my adventure too. Saya memutuskan untuk meminta bantuan sopir bus. I decide to ask the bus driver for help. Saya berjalan ke depan bus dan berkata, "Permisi, kita sedang di mana?" I walk to the front of the bus and say, "Excuse me, where are we?" Sopir bus melihat saya dan tersenyum. The bus driver looks at me and smiles. Dia berkata, "Anda jauh dari pusat kota." He says, "You are far from the city center." Saya sedikit tertawa dan berkata, "Oh tidak, bagaimana saya kembali?" I laugh a little and say, "Oh no, how do I go back?" Dia mengatakan kepada saya, "Jangan khawatir. He tells me, "Don't worry. Anda perlu turun di halte berikutnya dan naik bus nomor 24. You need to get off at the next stop and take bus number 24. Saya berterima kasih kepada sopir bus dan bersiap-siap untuk turun. I thank the bus driver and get ready to get off. Ketika bus berhenti, saya turun. When the bus stops, I step outside. Saya berada di bagian kota yang tenang dan cantik. I am in a part of the city that is quiet and pretty. Ada bangunan-bangunan tua dan banyak pohon. There are old buildings and lots of trees. Saya melihat sebuah kafe kecil dan memutuskan untuk masuk. I see a small coffee shop and decide to go in. Di kafe, saya memesan kopi dan duduk di dekat jendela. In the coffee shop, I order a coffee and sit by the window. Saya melihat peta saya dan mencoba melihat di mana saya berada. I look at my map and try to see where I am. Sambil saya minum kopi, saya melihat orang-orang berjalan. While I drink my coffee, I watch people walking by. Ada yang sedang mengajak anjing berjalan. Ada yang membawa tas belanja. Some are walking dogs, some are carrying shopping bags. Tempatnya bagus, damai. It is nice here, peaceful. Setelah minum kopi, saya keluar dan melihat sebuah taman kecil di seberang jalan. After my coffee, I walk outside and see a little park across the street. Saya pergi ke sana. I go there.
Ada sebuah danau kecil dengan bebek-bebek dan bangku di bawah pohon-pohon. There is a small lake with ducks and benches under the trees.